Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de chou-fleur au four. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. Salam أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة القرنبيط المحكوك في الفرن. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc premièrement, j'ai deux choux-fleurs que j'ai nettoyés et laver et je vais les râper. اول شيء راح احتاج القرنبيط، عندي 2 اللي نقيته وغسلته وغادي نحكه. Et après que j'ai terminé tout le chou-fleur، من بعد ما انتهيت من حك او حكيت كل القرنبيط، راح اضيف القرنبيط حوالي ملعقه صغيره ديال القزبر وملعقه صغيره ديال المعدنوس الجاف. تقدروا تعوضوه بالمعدنوس والقزبر طري او بالمعدنوس اذا كان عندكم غير المعدنوس طري. Donc je vais ajouter à peu près une petite cuillère de coriandre sec et une petite cuillère de coriandre et persil sec. Vous pouvez le remplacer avec le frais ou par le frais si vous avez. Et pour les épices, j'ai ajouté une petite cuillère de paprika. بالنسبه للتوابل ضفت ملعقه صغيره ديال التحميره وملعقتين صغار ديال الكمون. بالنسبه لكم الاشخاص اللي ما يحبوش كتير كمون يقدروا يستعملوا ملعقه صغيره وحده ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار. Donc j'ai ajouté une petite cuillère de paprika et 2 petites cuillères de cumin. Pour les gens qui n'aiment pas le cumin, ils peuvent utiliser qu'une petite cuillère et la moitié de petite cuillère de poivre. Et j'oublie pas le sel. وما ننساش الملح دائما على حسب الرغبة والذوق. Et une petite cuillère des herbes de Provence, ça c'est un choix. وملعقة أو نصف ملعقة صغيرة ديال الأعشاب المنسمة وهذا فقط اختياري. وحوالي نصف ملعقة صغيرة ديال بودرة الثوم et à peu près de la moitié de petite cuillère de la poudre d'ail. Vous pouvez le remplacer avec une gousse d'ail. تقدروا تعوضوه بفص الثوم. ملعقتين كبار ديال الجبن المبشور وملعقتين كبار ديال الزيتون. وراح أضيف البيض عندي 6 لأن عندي القرنبيط 2. Donc j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de fromage râpé et 2 cuillères à soupe des olives. Et pour les œufs 6 car j'ai 2 choux-fleurs. Donc si vous avez un chou-fleur, vous diminuez la quantité des œufs. Et 3 cuillères à soupe de farine, 3 ملاعق كبار ديال الفارينة وخميرة الحلوى 11 غرام et la levure chimique 11 grammes. Et je vais ajouter aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive وراح أضيف أيضا ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون. نخلط الكل، نخلط هذا الخليط وراح أخذ صينية اللي تدخل الفران وراح أضع فيها هذا الخليط، نسرح فيها هذا الخليط. وأني سخنت أو حميت الفرن على 180 درجة. نحط الصينية ديالي من 25 دقيقة حتى 30 دقيقة على حسب الفرن. Donc je mélange bien et je vais prendre un plat qui entre au four et je vais mettre ce mélange dans le plat. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 25 à 30 minutes, mais ça dépend du four. Si vous voyez qu'il est cuit, donc vous pouvez le sortir. Et après 25 minutes, donc je vais mettre un petit peu de fromage sur le chou-fleur et je rentre au four 10 minutes. من بعد 25 دقيقة نخرجه من الفرن أضع فيه الفرماج أو الجبن المبشور على الوجه ونولي ندخله الفرن يجلس حوالي 10 دقائق وها هو القرنبيط موجود.
voilà mes amis, après des minutes, donc je vais le couper soit en carré, soit en triangle, comme vous voulez. Et mon chou-fleur est prêt. بعد 10 ديال الدقائق نقطع القرنبيط إلى مربعات أو إلى مثلثات كما حبيتوا. هذه هي وصفتي السهلة والسريعة لهذا اليوم. إذا حبيتوا الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo.